إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات chers frères, chers sœurs لقد دخلنا في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك العشر الأواخر وما أدراك ما العشر الأواخر حيث الليالي المباركات وهل تختلف هذه الليالي عن الليالي الأخرى من رمضان؟ نعم إنها أعظم ليالي السنة لماذا هذا الشرف؟ لأن فيها ليلة هي أعظم وأشرف وأقدر ليلة في السنة لماذا أخذت هذه الليلة هذه المكانة؟ اسمع بما وصفها الله عز وجل في كتابه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين في هذه الليلة المباركة أمر الله بإنزال القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Je disais, chers frères, chères sœurs, nous sommes rentrés dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan. Ces 10 derniers jours sont encore plus bénis que les autres jours du mois du Ramadan. Pourquoi ce mérite? Car ces nuits sont les meilleures nuits de l'année. Les nuits de ces 10 derniers jours sont les meilleures nuits de l'année. Et il y a parmi ces nuits, il y a une nuit, elle est la meilleure nuit de l'année. Cette nuit, elle est bénie. Allah Azza wa Jal nous le dit pourquoi. Dans le Coran, lorsqu'il dit, nous l'avons fait descendre, le Coran, en une nuit bénie. Durant cette nuit bénie, le Coran a été révélé. Durant cette nuit, Allah a révélé ses paroles. Et ces paroles sont le Coran. Sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. هذه الليلة لها فضل عظيم وهي فضل على الصائمين والقائمين فقد أنزل الله سورة في القرآن الكريم وسماها سورة القدر قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah Azza wa Jal a doté cette nuit de caractéristiques spéciales qui font d'elle une nuit unique en son genre. Elle est liée ou elle est étroitement liée au Coran. Allah Azza wa Jal a nommé une sourate à son nom et il l'a appelée Suratul Qadri. La sourate du destin. Lorsque Allah Azza wa Jal dit nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit du destin, Al-Qadr, Laylatul Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 nuits. Durant celle-ci descendent les anges
ainsi que Jibril alayhi salam, l'esprit Jibril, par permission de leur Seigneur pour toute ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Chers frères, chères sœurs, ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, inna li hadhihi al-layla fada'il. Chers frères, chères sœurs, il y a des mérites dans cette nuit du destin. La nuit du destin, elle a un mérite. Ce mérite, le Coran a été révélé durant cette nuit, comme je l'ai dit. Il a été descendu au premier ciel qui est proche de la terre. Ensuite, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam progressivement, selon les situations et selon les situations et selon le contexte et selon les circonstances pendant 23 années. ومن فضائلها et parmi ses mérites إنها خير من ألف شهر في العبادة. عبادة في ليلة القدر هي خير من عبادة لألف شهر. تمعن أخي أختاه تمعن. عبادة في ليلة القدر خير من ألف شهر. قالها ربنا في كتابه هي خير من ألف شهر. Et parmi ses mérites, elle est la meilleure que 1000 mois, soit 83 années et 4 mois en adoration. L'adoration durant cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Alors réfléchis mon frère, réfléchis ma sœur, c'est une occasion à ne pas rater. ومن فضائلها غفران الذنوب. Et parmi les mérites de Laylat al-Qadr, le pardon. وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط. Et c'est une promesse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a une condition. C'est quoi cette condition? C'est de veiller. Veiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés passés durant cette nuit à condition. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique. Il dit, celui qui veille la nuit du destin avec foi et en comptant sur la rétribution divine le jour du jugement, Allah Azza wa Jal pardonnera ses péchés antérieurs. ومن فضائلها, et parmi ses mérites, استجابة الدعاء. استجابة الدعاء. ولأن في آخر الليل فيه وقت الاستجابة. في الوقت الليل في الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا نزول يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ويقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيب له فما بالك يا أخي أختاه وهي ليلة القدر. نعم. Parmi les mérites, Allah Azza wa Jal exauce les invocations de ses serviteurs durant cette nuit. Car tout simplement, le dua est exaucé durant le dernier tiers de la nuit. Alors imaginez mes frères et sœurs, vous êtes durant la nuit du destin. Et bien sûr, et parmi ces mérites, il y a l'affranchissement du feu de l'enfer durant cette nuit du destin. نعم. ماذا يحدث في ليلة القدر? Que se passe-t-il durant ليلة القدر? قال الله في كتابه. Allah l'a dit dans le Coran. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح. الروح هنا هو جبريل عليه السلام. تخيل في هذه الليلة تنزل الملائكة وينزل معهم جبريل عليه السلام بإذن من الله عز وجل. يتنزلون وفي الأثر أن عدد الملائكة في الأرض في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى. فتخيل. C'est une nuit. Que se passe-t-il durant la nuit du destin? C'est une nuit au cours duquel descendent avec la permission d'Allah Azza wa Jal les anges accompagnés par l'ange Jibril alayhi salam. Cette présence de Jibril et les anges en grand nombre, et dans une version, le nombre des anges durant cette nuit est plus nombreux que le nombre de gravillons sur cette terre. Cela est un signe de la bénédiction de cette nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Les anges de Jibril alayhi salam. Ils rendent visite à tous ceux et celles qui veillent en prière, en lecture de Coran, en veillant des prières nocturnes durant cette nuit, en méditant les versets du Coran, en faisant du dhikr,
en faisant du dhikr et en faisant les invocations. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد ماذا يحدث في ليلة القدر. Durant cette nuit aussi il y a une décision d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran فيها يفرق كل أمر حكيم. Durant cette nuit, durant cette nuit est décidé tout ordre sage. Qu'est-ce que ça veut dire, chers frères, chers sœurs? ماذا يعني هذا؟ يعني أن الله عز وجل في هذه الليلة ينزل المقادير التي قدرها على عباده وعلى مخلوقاته للسنة المقبلة إن شاء الله. فتنزل الأرزاق وتنزل الآجال وتنزل الخيرات والبركات وتستجاب الدعوات وتنزل الرحمات في هذه الليلة. Durant cette nuit, chers frères, chères sœurs, durant cette nuit sont décidées toutes les destinées des créatures pour l'année à venir. Les destins sont transférés de l'ardoise divine, Lawh al-Mahfouz, afin d'être appliqués sur chacun. Durant cette nuit, il y a les subsistances que les gens recevront. Durant cette nuit, il y a les destinées de chacun de nous pour l'année à venir. Barakallahu fikum. Durant cette nuit, il régnera aussi une paix. يحدث في هذه الليلة أمر قاله ربنا في كتابه سلام هي حتى مطلع الفجر. Durant cette nuit, il régnera une paix indescriptible du coucher du soleil et durant toute la nuit, et cela jusqu'à l'apparition de l'aube, comme Allah Azza wa Jal le dit dans son Coran. Quand survient-il réellement cette nuit du destin? متى تحدث هذه أو متى تقع وأين تقع هذه الليلة؟ إنها تقع في العشر الأواخر من رمضان وتقع في الليالي الأخيرة من شهر رمضان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أكثر فيقول التمسوها في العشر الأواخر من ذي الحجة، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال التمسوها في الأيام الوتر من العشر الأواخر. الأيام الوتر يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. نلتمس هذه الليلة في الأيام الأيام الوتر. نعم. Donc le prophète sallam nous dit à ce sujet, il nous dit cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires. Au début il nous a dit cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Ensuite il nous a précisé encore plus et il nous dit cherchez-la dans les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit dont le lendemain correspond au 21e, la nuit du 21e jour, du 23e jour, du 25e jour, du 27e jour et du 21e jour du mois du Ramadan. Il y a un avis qui affirme qu'elle se situe plus précisément dans la nuit du 27e jour. Mais barakallahu fikum, prenez le hadith du prophète sallam et cherchez-la dans toutes les nuits que je viens de préciser. La question maintenant, comment célébrer cette nuit? كيف نحيي هذه الليلة؟ كيف نحييها؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. Nous avons l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait, quelle était son attitude, comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Écoutez, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قالت لنا عائشة تروي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر
شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره يعني اعتزل عن النساء، وأحيا ليله وأيقظ أهله يعني يصلي ليس وحده فقط بل يوقظ أهله ويصلون كله معه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'arrivée de la dernière décade du mois du Ramadan, yani les 10 derniers jours du mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait son habit. Qu'est-ce que ça veut dire attacher son habit? Ça veut dire tout simplement la signification, il s'isolait de ses femmes, de ses épouses. Il veillait la nuit et il réveillait sa famille. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam célébrait la nuit. Il veillait en priant, en invoquant, en évoquant Allah Azza wa Jal, en méditant le Coran, en récitant, en révisant le Coran al-Azim. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous dit dans le hadith que j'ai cité au début, mais je vais le reciter. Il nous le dit, celui qui veille la nuit du destin, comment il va la veiller? Il va la veiller avec des actes d'adoration, comme la prière, comme le dhikr, comme la lecture du Coran, comme la méditation et l'exégèse des versets, comprendre la signification des versets, en invoquant Allah Azza wa Jal, en se rappelant d'Allah Azza wa Jal, le dhikr, et en faisant des actes de charité, et tout acte de bien qui fait du bien pour toi et pour bien sûr autrui. Et bien sûr, faire une sadaqa aussi, faire des sadaqas durant cette nuit, chers frères, chères sœurs. La question, une autre question, c'est une khutbah où il y a des questions, mais c'est des questions avec des réponses qui ne peuvent être que instructives pour nous et qui nous feront réfléchir à cette occasion à ne pas rater qui est la nuit du destin. Est-ce qu'il y a une invocation propre à la nuit du destin? Notre mère Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit: ô messager d'Allah, si je suppose que je connaisse la nuit du destin, que dois-je dire à cette nuit, en cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de répéter: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de répéter, de dire: Seigneur, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, ou tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Naam, pardonne-moi. Ici, il s'agit du grand pardon. C'est quoi le grand pardon? Il y a le pardon et le grand pardon. Le pardon, c'est qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés, mais le jour du jugement, tu trouveras les péchés que tu as commis pardonnés dans ton livre. Elles seront inscrites sur ton livre. Par contre, le grand pardon, le jour du jugement, tu vas te retrouver avec ton livre et Allah Azza wa Jal va effacer tous les péchés pardonnés. Il n'y aura aucune trace des péchés que tu as commis sur cette terre. Donc Allah va les effacer. Alors, chers frères, chères sœurs, voici Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, barakallahu fikum. Cherchez-la et essayez d'atteindre la récompense divine qui est le pardon, qui est l'affranchissement de l'enfer, qui est le grand pardon d'Allah Azza wa Jal. Et essayez bien sûr de profiter de les bénédictions qui vont descendre durant cette nuit et les miséricordes qui vont descendre cette nuit. Et c'est un moment propice où Allah Azza wa Jal va exaucer les invocations. Alors barakallahu fikum, répétez répétez abondamment: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا يا ربي أجرها وثوابها وبركتها والرحمات التي تنزل فيها. اللهم يا ربي اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب زوجاتنا
وأولادنا وبناتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب علمائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب المسلمين أجمعين من النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وادفع عنا هذا الوباء يا ربي. ونحن في هذه الليالي المباركات، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم طهر أرضك من هذا الوباء. اللهم طهر أرضك من هذا الوباء. اللهم طهر أرضك من هذا الوباء. اللهم احفظنا بحفظك، وكلأنا برعايتك، وحرسنا بعينك التي لا تنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.